सेकेंड मारुति मुंडा रेंगाड़ बेड़ा सेकेंड मारुति मुंडा रेंगाड़ बेड़ा এই পুরস্কার প্রদান করছেন আমার পূর্বতর সরকার মহোদয় অঞ্জলি মিশ্রা गुलिया शहर गोपीनाथपुर सेकेंड आकलू हेल्थ कर्मचारी এই পুরস্কার প্রদান করবে বড় সুব্রাইকা गुलिया शहर गोपीनाथपुर সুব্রাইকা এই পুরস্কার প্রদান করবে गुलिया शहर गोपीनाथपुर जहाँ के बना हुआ शिक्षा भी लिया लाखों टका तोड़ा मोहे हुआ जो सरकार शीर्ष भी दिए गुलिया शहर